बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन कराम, नई वीडियो में आपको खुश आमदीद कहते हैं। हुकूमत ब मुकाबला इस्टेब्लिशमेंट फड्डा तो पड़ चुका है, अब बस ये हिंडिया बीच चौराहे फूटने का इंतज़ार है और यूं लग रहा है कि इसकी जानिब भी कदम उठ गया है। नून लीग ने ताकतवरों को एक बहुत बड़ा सरप्राइज़ दिया है। ताकतवरों के एक फ़ैसले पर कांटा लगा दिया गया है नून लीग की जानिब से, और पब्लिकली आके स्टेटमेंट भी दी गई है। ये स्टेटमेंट भी पब्लिकली इसलिए दी जा रही है ताकि ताकतवरों का रास्ता रोका जा सके। किस चीज़ में, ये भी आगे चल के डिस्कस करते हैं। पीपल्स पार्टी ने पीटीआई की एक बहुत बड़ी विकेट उड़ाई है और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के कुछ चैनल्स की खबरें मैं देख रहा था कि पीटीआई को अब तक का सबसे बड़ा झटका। अब इसका एनालिसिस भी कर लेते हैं, कितना बड़ा झटका लगा है पीटीआई को। और नवाज शरीफ के हवाले से भी चीज़ें वाज़े होती जा रही हैं। और नवाज शरीफ के हवाले से जो मैंने खबर दी थी कि वो उस वक्त तक वापस नहीं आएंगे जब तक जस्टिस उमर अता बंदयाल चीफ जस्टिस हैं। जाहिर है वो खदशा भी अब इनकी ज़ुबान पे आ चुका है और इस खबर की कम अज़ कम तस्दीक हो चुकी है कि चीफ जस्टिस के होते हुए नवाज शरीफ वापस नहीं आएंगे। होपफुली चीफ जस्टिस के होते हुए इमरान खान पर भी शायद हाथ ना डाला जाए। ये मामला है क्या, इससे भी डिस्कस करेंगे। नाज़रीन कराम, इस वक्त सूरत हाल ये है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से एक रद्द अमल आया है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अरकान पार्लियामेंट के लिए 62 अरब रुपए के फौरी इजरा की मंजूरी पर रद्द अमल का इजहार किया। तर्जमान पीटीआई के मुताबिक 3 हफ्तों की मेहमान सरकार कौमी ख़जाने के ज़रिए इंतखाब लूटने की एक कोशिश कर रही है। तर्जमान पीटीआई ने कहा कि ये इकदाम IMF और पाकिस्तान की जमहूरियत के लिए तबाहकुन है। पीटीआई का कहना था कि कौम महंगाई, बेरोज़गारी और तेज़ तरीन मुआशी तबाही के बोझ तले कुचली जा रही है। हुकूमत ने रवां माली साल जो फाइनेंशियल ईयर है उसके पहले 15 दिनों में ही तकरीबन 959 अरब रुपए के हुकूमती तरक्याती प्रोग्राम्स में से 142 अरब 50 करोड़ रुपए जारी कर दिए हैं। अरकान असम्बली की तरक्याती स्कीमों के लिए 61 अरब 26 करोड़ रुपए जारी किए गए हैं, जिनमें से 20 अरब 26 करोड़ रुपए गुज़श्ता साल के बजट में वापस किए गए थे। ये भी उनको जारी कर दिए गए हैं। यानी अब तरक्याती काम ज़ोरों शोर से हो सकेंगे और कोई प्रोजेक्ट अनाउंस करके लोगों का नैरेटिव या लोगों की सोच बदली जा सके। लेकिन अब मुझे नहीं लग रहा कि इससे इनको कोई कामयाबी हासिल होगी और इन तिलों में तेल नहीं है। अवाम इनकी हकीकत पहचान चुकी है। नाज़रीन कराम, दूसरी जानिब मेन स्ट्रीम मीडिया पर एक खबर चल रही है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को अब तक का बड़ा धचका, इंतहाई अहम रहनुमा पीपल्स पार्टी में शामिल। खबर खोली तो पता चला कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ आज़ाद जम्मू कश्मीर के जॉइंट सेक्रेटरी आसिफ गुज्जर ने पीपल्स पार्टी में शमूलियत इख्तियार कर लिया। और पीपल्स पार्टी के मरकज़ी रहनुमा नैयर बुखारी ने पीटीआई आज़ाद जम्मू कश्मीर के जॉइंट सेक्रेटरी आसिफ गुज्जर के पार्टी में शामिल होने पर उन्हें खुशामदीद कहा और उन्होंने कहा कि मुल्क भर से सियासी शख्सियात की पीपल्स पार्टी में शमूलियत बिलावल भुट्टो जरदारी पर एतमाद है। इन्होंने कहा कि हर इलाके से कदावर शख्सियात पार्टी में शामिल होने की ख्वाहिशमंद हैं। आसिफ जरदारी और बिलावल भुट्टो की क़यादत में खुशखबरियाँ मिलेंगी। अब ये खबर है क्या, मतलब खान साहब को इससे बड़े बड़े लोग छोड़ गए और वो खबर ना बन सकी, वो पीटीआई को झटका ना दे सकी। पीटीआई को बल्कि जो खान साहब को छोड़ने वाले थे उनको धचके लगे, खान का साथ छोड़ने वाले निशान इबरत बने। उनकी सियासी जमातें बनने से पहले उजड़ गई, उनकी सियासत तबाह हो गई, उनकी सियासत का भट्टा बैठ गया, उनकी सियासत दबरदूस होकर रह गई। तो ये झटका नहीं है। आप ये कह लें कि पीटीआई की एक विकेट गिर गई, लेकिन ये कहना कि पीटीआई को अब तक का सबसे बड़ा धचका, तो इस तरह की हेडिंग जो है वो नैरेटिव बिल्डिंग के लिए होती है जो मीडिया आउटलेट्स करते हैं ताकि इससे लोगों को पता चले कि पता नहीं पीटीआई के साथ क्या हो रहा है। फिर वही बात के खोदा पहाड़ तो निकला चूहा। नाज़रीन इकराम, अब बात करते हैं नवाज शरीफ की, जो कि पाकिस्तान की सियासत में वाहिद शेर हैं, बाकी सारे बुज़दिल हैं। बिलखुसूस इमरान खान से बड़ा बुज़दिल तो मरियम नवाज के बकौल ज़िंदगी में नहीं देखा, जो केसेस के डर से ज़मान पार्क में छुपा बैठा है। शेर वो होता है जो अपनी बेटी को पीछे छोड़ के और अपने सारे मामलात पीछे छोड़ के, बेटी को ज़ेरे हिरासत छोड़ के, बीमारी का बहाना बना के बाहर चला जाए और इतना बहादुर हो कि उससे ज़्यादा किसी सियासतदान को मौजूद सिचुएशन नहीं मिल सकती कि इस वक्त मुल्क के अंदर क्या हो रहा है। मतलब नवाज शरीफ अगर अब भी वापस नहीं आ रहे, भाई की हुकूमत में वापस नहीं आ रहे, तो नवाज शरीफ की बहादुरी पे शक होता है।
وہی بات ہے کہ چیف جسٹس کا ڈر ہے، مطلب سب کو ساتھ ملا کے کھیلنا ہے، ہر ادارے میں بیٹھا ہوا ایک ایک شخص اگر اس پہ شک ہے، اس شیر کو، اس نڈر لیڈر کو، تو یہ پاکستان واپس نہیں آئے گا۔ اب آپ دیکھیں کہ وزیر دفاع خواجہ آصف نے ہماری اسی خبر کی تصدیق کی ہے جس میں ہم نے آپ کے سامنے رکھا کہ نواز شریف شاید چیف جسٹس عمر عطا بندیال کے ڈر سے نہیں آ رہے اور ان کے ہوتے ہوئے وہ نہیں آئیں گے، اور یہ بات ان کی اب زبان پہ آ گئی ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہمیں عدلیہ کے گڈ ٹو سی یو والے رویے سے بہت زیادہ خدشہ ہے۔ انہوں نے کہا کہ اسمبلیاں اپنے وقت پر 1-2 روز پہلے ختم ہوں گی اور نگران وزیر اعظم کے لیے اب تک کوئی نام فائنل نہیں ہوا۔ ملٹری اور سویلین لیڈرشپ میں اچھا ورکنگ ریلیشن اور اعتماد ہے۔ پھر انہوں نے کہا کہ الیکشن سے پہلے نواز شریف کا ملک واپس آنا ضروری ہے، نواز شریف کے ساتھ زیادتی کی گئی اس کی تلافی اور درستگی ضروری ہے، کچھ اتنا ضروری نہیں جتنا الیکشن سے پہلے نواز شریف سے زیادتی کی تلافی ضروری ہے۔ مطلب نواز شریف کی صرف واپسی نہیں بلکہ ان سے جو زیادتی ہوئی اس کی تلافی ضروری ہے۔ انہوں نے نواز شریف کی واپسی کے حوالے سے کہا کہ ہمیں خدشہ یہ ہے کہ عدلیہ کا گڈ ٹو سی یو، مطلب چیف جسٹس نے جو عمران خان کو کہا تھا کہ گڈ ٹو سی یو، اس چیز کا یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں خدشہ ہے کہ یہ سلسلہ کسی اور طرف نہ چل پڑے جو کچھ چند ماہ پہلے سامنے آیا تھا۔ عدلیہ کا جو رویہ سامنے آیا ہے اس میں دراڑیں ہیں، اس فضا میں کیسے اپنے لیڈر کو حوالے کر دیں، میں یہ رسک نہیں لوں گا۔ مطلب اپنے لیڈر کو ہم عدلیہ کے حوالے نہیں کریں گے، عمران خان عدلیہ کے حوالے ہو جائے، عمران خان اللہ کے حوالے ہو جائے، لیکن ہم اپنا لیڈر عدلیہ کے حوالے نہیں کریں گے۔ اس ملک کے اندر ہماری اجارہ داری ہے، یہ ملک ہمارا غلام ہے۔ حضور کا شوق سلامت شہر اور بہت، ہم معیشت کا بیڑا غرق بھی کر دیں تو ہم پہ کوئی بات نہیں کر سکتا۔ پھر یہ کہتے ہیں کہ ہمیں 1-1.5 ماہ بھی مل جائے تو نواز شریف جو انتخابی مہم چلائیں گے دنیا دیکھے گی۔ آئے ہائے، میں کہتا ہوں آ ہی جائیں نواز شریف صاحب، مہم کر کے دیکھ لیں، ایک دفعہ دنیا دیکھ لے، یہ شوق نواز شریف کا بھی پورا ہو جائے، یہ چاہ نون لیگ کا بھی اتر جائے اور قوم کا بھی اتر جائے، قوم بھی بتائے گی پھر اور قوم دیکھے گی، ریالٹی آپ کو بھی پتہ ہے۔ تو یہ اتنے بہادر ہیں، بس تھوڑا عدالتوں سے ڈر لگتا ہے۔ بزدلی یہ ہے کہ آپ روز عدالتوں کے چکر لگائیں، زمان پارک میں آپ رہ رہے ہوں اور کہیں کہ آؤ مجھے پکڑو، اور روز عدالتوں کے چکر لگائیں اور اگلے اتنے بہادر ہوں کہ آپ کو عدالت کے احاطے میں سے گرفتار کریں ورنہ آپ کو گرفتار بھی نہ کر سکیں۔ بہادری تو یہ ہے، بزدلی تو واقعی عمران خان پر ختم ہے۔ مطلب ہمت چاہیے یہ باتیں کرنے کے لیے۔ دوسری جانب 2-3 سٹیٹمنٹس ہیں جنہیں آپ نے ذہن نشین کرنا ہے، جس سے آپ کو پورا منظرنامہ کافی حد تک کلیئر ہو جائے گا۔ آپ دیکھیں کہ ایک جانب وزیر اطلاعات کہتی ہیں کہ قومی اسمبلی کب تحلیل ہوگی، ابھی کسی تاریخ پر حتمی فیصلہ نہیں ہوا۔ وہیں دوسری جانب رانا ثناءاللہ کہتا ہے کہ چیئرمین پی ٹی آئی کو سزا الیکشن سے پہلے ہوگی یا بعد میں ہوگی، ہمیں اس کا نہیں پتہ۔ مطلب اب اس معاملے پر بھی یہ ڈاما ڈول ہیں اور 2 چیزوں کی راہ میں یہ رکاوٹ کھڑی کر رہے ہیں۔ ایک یہ کہ جو ڈی لیمیٹیشنز ہونی چاہیے، جو حلقہ بندیاں ہونی ہیں نئی، وہ نہ ہو سکیں اور الیکشن ڈیلے نہ کیے جا سکیں، کیونکہ انہیں پتہ ہے کہ عمران خان کے نام پر کاٹا رہے یا نہ رہے، دونوں صورتوں میں اگر الیکشن ڈیلے ہوتے ہیں تو اس میں نقصان پی ڈی ایم کی جماعتوں کا ہے۔ وہ کیسے؟ وہ اس طرح سے کہ 2 چیزیں ہو سکتی ہیں، 2 ہی پاسبلٹیز ہیں۔ اگر زیادہ وقت دیا جائے چیزوں کو ٹھیک کرنے کا، الیکشنز مردم شماری جو نئی ہے اس کے مردم شماری کے تحت ڈیلے کیے جائیں، نئی حلقہ بندیاں ہوں اور فروری مارچ میں اگر الیکشنز چلے جائیں تو ٹائم مل جائے گا۔ اس ٹائم میں 2 چیزیں ہوں گی، ایک تو یہ کہ شاید خان صاحب سے معاملات کو طاقتور حلقے درست کر لیں، اس کا بھی انہیں ڈر ہے۔ چلیں یہ نہیں بھی ہوتا تو اس ٹائم کے اندر یہ نئے لوگوں کو تیار کریں گے، استحکام پاکستان پارٹی کو ٹائم ملے گا اپنے قدم جمانے کا، کاف لیگ کو زیادہ امپاور کیا جائے گا، پی ٹی آئی پارلیمنٹیرینز کو زیادہ امپاور کرنے کا موقع ملے گا، یعنی ہر جگہ پہ توڑ ڈھونڈا جا رہا ہے۔ آپ کہہ لیں کہ آلٹرنیٹ ڈھونڈے جائیں گے، کیونکہ پی ڈی ایم کی جماعتوں کو لگتا تھا کہ طاقتور عمران خان سے لڑے تو اس کا ڈی فیکٹو ہمیں فائدہ ہونا ہے، اس کے تو بینیفیشری ہم ہی ہوں گے، کیونکہ عمران خان اور طاقتور لڑ پڑیں گے تو پیچھے بچے گا کیا؟ پیچھے تو ہم بچیں گے، طاقتوروں کی ہم مجبوری بن جائیں گے۔ لیکن مسئلہ یہ ہے کہ انہیں یہ نظر آ رہا ہے کہ وزیر اعظم بنانے اور وزیر اعظم چلانے والے کچھ گروپ سامنے آئیں گے تو ان کی تو حکومت نہیں ہوگی، اس میں تو ایک ڈمی وزیر اعظم بٹھانا پڑے گا جو یہ 4-5 چھوٹے چھوٹے گروپس چلائیں گے۔ تو یہ بھی ان کے ذہن میں ایک ڈر ہے۔ اس میں یہ کھل کر سٹیٹمنٹس بھی دے چکے ہیں، عمران خان کی گرفتاری جو روکی گئی، جبکہ 17 جولائی تک حکومت کے لوگوں کو یہ یقین دہانی کرائی گئی تھی کہ عمران خان کو اریسٹ کر لیا جائے گا۔ 19 تاریخ آج ہو چکی ہے لیکن عمران خان اریسٹ نہیں ہوئے، اور خان کا یہ اریسٹ نہ ہونا اب ایک سوالیہ نشان ہے۔ اس لیے رانا ثناءاللہ نے کہا کہ
चेयरमैन पीटीआई को सज़ा इलेक्शन से पहले होगी या बाद में, हमें इल्म नहीं है। अब आप देखें कि इन्होंने ये भी स्टेटमेंट दी कि नई हल्का बंदियों के तहत इलेक्शन नहीं हो सकते, मरदमशुमारी को काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट अप्रूव ही नहीं करेगी, और जब काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट अप्रूव नहीं करेगी, करंट गवर्नमेंट इसे अप्रूव करके नहीं जाएगी, तो फिर इलेक्शन डिले नहीं हो पाएंगे, यानी ताकतवरों के इस मंसूबे को ब्रेक लग जाएगी। अब ताकतवरों का एक और मंसूबा भी है जिससे ये खाइफ हैं, जिससे ये डरे हुए हैं, वो क्या है? ये इनके अपने करीबी सहाफ़ी रिपोर्ट कर रहे हैं। तो हमें पता चला कि नून लीग को ये लग रहा है कि ताकतवर ये सोच रहे हैं, इन्हें ये लग रहा है कि इलेक्शन डिले करने हो या कुछ और करना हो, उसमें अगर कोई टेक्नोक्रेट सेटअप आता है तो वो आसानी से एस्टेब्लिशमेंट कंट्रोल कर पाएगी। तो ये कह रहे हैं कि मईशत ठीक करनी है तो हम आपकी मर्जी का आईएमएफ का मंजूर शुदा, इस्टेब्लिशमेंट का मंजूर शुदा फाइनेंस मिनिस्टर ला देंगे, हम कोई माहिर मईशत बतौर वजीर आजम या टेक्नोक्रेट सेटअप के नहीं लाएंगे, क्योंकि इससे माहौल बन जाएगा कि इलेक्शन डिले हो जाए। अब ख्वाजा आसिफ ने जो स्टेटमेंट दी, ये इन्हीं की ख्वाहिश जो अभी तक सिर्फ बैकडोर और बंद कमरों में और सहाफ़ियों के ज़रिए या इनके कुछ सोर्सेज के ज़रिए हम तक पहुंच रही थी कि इस्टेब्लिशमेंट की राह में रुकावट डालने के लिए रिटायर्ड ब्यूरोक्रेट या फिर सीनियर सियासतदान जो नॉन कंट्रोवर्शियल हो उसे बना दें हम वजीर आज़म। तो अब वो ख्वाहिश जुबान पे ला के ताकतवरों को क्लियर मैसेज दे दिया गया है, उनकी राह में कंटेनर खड़ा किया गया है, ताकतवरों के मंसूबे को कांटा लगाया गया है। आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से और वजीर दिफा का ये कहना है कि निगरान वजीर आज़म के लिए रिटायर्ड ब्यूरोक्रेट या सीनियर सियासतदान का नाम हो सकता है, जो कि अभी तक फाइनल नहीं हुआ। नाउ दिस इज़ समथिंग बिग, क्योंकि इससे मतलब क्या निकलता है? इससे मतलब ये निकलता है कि सीनियर सियासतदान अगर हो तो पीपल्स पार्टी को ये लगता है, नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ को भी लगता है कि वो सब कुछ इस्टेब्लिशमेंट के हाथ में नहीं सौंपेगा। तो ये जो सफ़ा है अब ये वाज़े हो चुका है कि वो एक सफ़ा फट चुका है, चाहे वो मरदमशुमारी को बहाना बना के इलेक्शन डिले करने का मामला हो या फिर किसी माहिर मईशियात को निगरान वज़ीर आज़म बनवाना हो। इन दोनों रास्तों के दरमियान नून लीग, पीडीएम और पीपल्स पार्टी ये सारे रुकावटें खड़े कर रहे हैं और पब्लिकली अनाउंस कर रहे हैं ताकि रिकॉर्ड पे रहे, वाज़े मैसेज कम्युनिकेट कर रहे हैं कि हम ये कंसीडर कर रहे हैं और आपकी दाल नहीं गल सकती। हो सकता है एंड पर सरेंडर करें, ये भी नहीं पता इनका। ये मैं पहले बता दूं आपको, क्योंकि इस टोले से कुछ ज़्यादा अच्छे की उम्मीद नहीं है। तो नाज़रीन इकराम, आपकी इस वीडियो के हवाले से क्या राय है? आप अपनी राय का इजहार कमेंट सेक्शन में ज़रूर कीजिएगा।